तत्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे तुल्यारविन्दायत पात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न परिजाताय स्तोत्रवित्रैकपाणै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। सर्वोपनिषद गाव दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थवत्स सुधीरवक्ता दुग्धं गीता मृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गन्धारलीलोपला शल्यव्याहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेला कुला। अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पांडवै रणनदी कैवर्तके केशवी। पाराशर्यवच स्वरजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेशरं हरिकथा संबोधना बोधितं। लोके सज्जन षट्पदै अहरह ते पीयमानं मुदा भूयाद भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिना श्रेयसी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्नन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपद क्रमपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। इति श्रीमद्भगवद्गीता मंगलध्यानं समाप्तम्। ओं यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् सुरेश्वरः। ओं तत्सत् ओं तत्सत् ओं तत्सत्। হয়ে গেল তো দাঁড়াও জিনিসের সমুদ্রে মুখস্থই অনেকটা। ভগবদ্গীতা প্রথম অধ্যায় अर्जुन विषाद योग धृतराष्ट्रवाक्य। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताजुजुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं दूरं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमुं बूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनो समाजधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। दृष्टकेतुश्च कितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव।
युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वो एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधो विजयोत्तम नायका मम सैन्यस्य संगार्थं तान् ब्रवीमि। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृतश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिर्जयद्रथ अन्ये च बहवो शूरा मदर्थे तक्तजीविता नानाशस्त्रो प्रहोरणा सर्वे युद्ध विशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोद्यच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च विरजश्च पनबानक गोमुखा सहसैवाभ्यन्नन्त सशब्दस्तूलो भवेत् ततो श्वेतैर्हैर्युक्ते महती सन्दने स्थितौ माधवो पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु पञ्चजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्तकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक् साघोषधातराष्ट्राणां हृदयानि वदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन् अथो व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतन्निरीक्षेऽहं युद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह यद्यभ्यन् अस्मिन् रणसमुद्यमे यत्समानन् अवेक्षेऽहं याति अत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजयवाच एवमुक्त ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समावेतान् कुरून् इति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थो प्रीणत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् सखा शशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषेदन्निदमब्रवीत्। अर्जुनवाच दृष्ट्वेमान् सजनान् कृष्ण युयुत्सुन् समवस्थितान् सीदन्ति मम गत्सानि मुखं च परिशुष्यति विपोतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं शंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदज्यते न च शक्नुम् अवधातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा सजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ताइमे अवस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरो पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला शशुरा पुत्रा
शैलासंबन्धिनस्तथा एतन्न हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुकिं नु मयि कृते निहतधातराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्यैतान् अततायिन तस्मन्नारा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येति न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गियमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्म अभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्णो प्रविश्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरज्येषां लुप्तपिण्डोदकोक्रियाः दोषैरेतैर्कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नो कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं भवतीत्यनुशुश्रुमः अहोबत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्धता यदि माम् अप्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयो धातराष्ट्रारणे हन्यो तन्निष्केमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुन सङ्ख्ये तथोपस्तुपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंवेगिनमानसः। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओं यदक्षरं परिभ्रष्टं मत्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् सुरेश्वरः। ओं तत्सत् ओं तत्सत् ओं तत्सत्।